Good afternoon. Karon, let's talk about Java functions. How to make a function in Java. First is do this. So psvm, or this will be the run. The run function, so to ang basta na play na button na nga play muna tong run function. Diyata mag-run. Okay. Next is magimot ta sa to ang function. Today ito na siyang string text. Let's do this. Ato na siyang i-palindrome. Magimot tag palindrome checker. Okay, first is sa paghimo og function, unang-una gyud is maghimo sa iyaang modifier, access modifier. Public kana. Public. Next is iyaang unsay i-return niya. Ako kay I like to return a boolean. Boolean, di para. Return type, then name is palindrome. Parenthesis ay mo ang parameters. So, string str. First is access modifier. Next is return type. This is our return type. Our function name. Natong parameters. Then, dani na to isulat atong code. First is ato siyang pagamay into lowercase ni kina may capital, di ba? Capital R. So, let's do this. So, str is equals to str dot to lowercase. Okay? Lowercase ato siya, una. Next is ato man siyang i-check if palindrome siya. So, for sa palindrome, ingani na siya. Okay? I-suggest na daan ni IntelliJ kung sa ito ang ibutang ko. Let's tab lang. Okay. Next is kani if str.char at I daily equals is not equal to the str.char at. Okay, atong logic ani is una sa race car is iyang i-check na to. Ako gitunga wala ko ni check na to tama diri ra tunga wala to ni diri og diri. Tunga to na una is i-check niyang R, i-check niyang R, correct. Check niyang A, check niyang A. Okay, then ang E dayon mo niyang gamiton na mo mag-divide ag 2. E, then boom. If wala na kapareha sa usa or equals na sila, if equals na sila, mundang na yun siyang program. Yan na, R. Next is R po sa gamay. Next is A. A po sa isa. C din sa isa. C po dani. Pa-reverse ang isa. Then E, then E. Same sila? Same. Okay. That's our logic here. Karon, to check nga dani, una si I, kani siya, mo check siya diri. Una, padong siya diri. Kaning isa pod is pa-reverse pa, ubos diri, padong diha. Okay. So, diri, ayang tibok length sa string. That length, then I, minusan niya si I, minus 1. Okay. Return false. If dili equal silang duha, kani if dili equal silang duha, so return false na. Then return ay diha. So sa gawas tong for loop is return true. Okay. Dito sa to ang main function. First, make this static de.
public static is palindrome. Public static boolean palindrome. Kung butang static dani kasi ato siya ibutang diri man gud. Ato siyang tawag gud sa babaw. So static lang nato. If is palindrome text system out palindrome, else system out ln not a palindrome. Okay, testing. Building pa. Okay, here's our output, palindrome siya. What if another word? Ana. Palindrome gyapon. What if dili palindrome? Ray. Not a palindrome. Okay, that's a palindrome code. Okay, that's how you make a function here in Java. Next is try to lahi. Another example lang para kuha agad. Ano siya i-delete. Bag-on na let's say math na punta ni. Math. Let's try to make a multiplication table. So let's start. Public. Return siya og void lang, void. Public void. Then kaning void is wala siya i-return or diretso rin mo siya i-print ba or like that for printing ra ni siya. Then multiplication table. Tuwa lang ni kay int number. Pila ka number atong butang. First is ato siyang for loop ta for int I number. Okay, another for loop number. Try natin ni testing lang ni s out j times number I plus j times number. Okay, plus man siya, plus to siya kana sa testing nga sa ato ni gadget. Then dahil sa gawas is wala lang, space lang. New line naman naka new line naman testing. Ay, multiplication table 5. Tama sa number 5. Let's make this static. What I static. Sa may tabuan may balik-balik. So ato siya alis na I. Testing ta. Sakto ba yun itong game ho. 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Then, the 20. If number man. Ano ni? I
let's use printf. Lara. Okay. Let's this is a placeholder. Placeholder na siya. Modulo, then D, kay ang D for integers na siya. Let's try this. 0 times 0, 0 times 1, 0 times 2, 0 times 4. This is I. I na. Okay. Okay, sugutag 0, ayaw. Sugutag 1. Kailangan 5 ni. Kailangan magawas na siya 5. Then 5 wala sa tikas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, not a slight error. So, just put 10. There's a J. Okay, tama siya 10, 6, 9 equals to 10. Equals to 10, then kani equals to number po ni. Okay, KDR nagsugo siya sa gamay din siya. Nakusakto na to ni. Tama diri. Pero dani wa siya yung bayog 1. So balikon ra siya 1. Let's just put I is equals to 1. Mag-ana di siya ni. Magbalik ra di siya ni. So di pwede. Itong gamiton ani is itong number 5. 1 lang. 1, kuha niyang 1. Mo niyang 1 sa I nato. Kuha niya. If 2, so siya 4. Si I wala ni. So what if 1 lang ni? Okay, here we are. Okay, diara. Tatara ni og separator. So okay, printf. Okay, new Java function, built-in function. Ang gamit niya ni is mag-format ra ka press yan ni. Mag-format bitaw kang na placeholder. Okay, let's try. Try na to. Okay. Modulo D, this is for kani siya modulo D is for integers. Okay. Yan na siya pag-declare. Pwede siya butin mo multiplication table. Number, then D. Then new line. Ay kaliyan new line kay wala man tayo new line dia. F man ka di man ln, F para man na. So muto tayo new line, then ang I. Mora, di ba? Kaning I, ang gamon niya sa code is ibutan ning I niya diri sa D, iyang alisdan ang D. Modulo D, iyang alisdan og I, value ni I. Tawag gani. Number 1. Lahi na.
Number 2. Okay, bali man. Dili sa babaw di. Dili sa babaw. Di ate butang. Number 1, number 2. Okay. Angas. Diha. Diang 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then 2 times 1, 2. Okay, sakto. 3 times 3, 3, 6, 9. Number 4. Number 5. Okay. Nice G, nice G. So that's all for how to make a Java function in IntelliJ Java IDE. Thank you.